Languages and Intercultural Studies in India. I'm here in front of you today because we're in a pandemic and I'm physically restricted from reaching out towards you and vice versa. But at the same time, we as a global community are more connected than ever. This is an opportunity for us to grow, to learn, to be aware of certain incidents and atrocities that have occurred around the world, which we might not have been made aware of if not for this pandemic or if not for this video. Today is May 18th, and what you might not know is today marks the end of a 26-year-long civil war, more specifically the Sri Lankan Civil War. What you also don't know is that this day also marks 11 years of injustice to the people who suffered in this war, the Sri Lankan Tamils. A year ago, I spoke in front of the United Nations Human Rights Council, urging them to take the case of Sri Lankan Civil War victims to the International Court of Justice. Not much has been done for that. In fact, even in that community, as I spoke, as many with me spoke for this incident, the international community refused to recognize or pay heed to our requests. It's been 11 years of people fighting for their rights, fighting for their right to justice. But at the end of the day, it's been delayed. And as we know, justice delayed is justice denied. I hope that this video reaches you and you take this as an opportunity to learn more and make yourself aware of this situation. And once this pandemic ends, you join us in our support towards the victims of the Sri Lankan Civil War. And may us as a community, as an international community, give them what is owed, justice. Thank you. வணக்கம், நான் பிரான்ஸ்லேருந்து அஞ்சலி. 2009ல நடந்த தமிழ் ஜெனோசைட்க்கு இன்று நாங்க நினைவேந்தல் செய்றோம். அங்க கொல்லப்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கும் இன்னும் நீதி கிடைக்கல. போர் ரூல்ஸ் எல்லாம் மீறி நிறைய நாடுகள் சேர்ந்துதான் என்ற சித்தி, சித்தப்பா, அக்கா, அண்ணா, தங்கை, தம்பி கவர்மெண்ட் ஸ்ரீலங்கன் தான் கொண்டாங்க. நான் இதெல்லாம் டிவில இன்டர்நெட்ல பார்த்தேன். அவங்களுக்காக நாங்க நீதி கேட்கணும். இதுக்கு நாங்க சேர்ந்து போராடணும். நான் பிரான்ஸ்ல ஐரோப்பியன் பார்லிமெண்ட்ல ஸ்டார் செய்தேன். அங்க இன்னும் தமிழரோட ஜெனோசைட் சரியா நாங்க சொல்லல. நாங்க தான் எங்கட வழிய சொல்லணும். இல்லாட்டி எங்களுக்கு நீதி கிடைக்காது. உலகத்திலே இருக்க எல்லா தமிழ் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லா மொழிகளிலும் இன்டர்நேஷனலி போராடணும். இன்னும் ஐநால ஐரோப்பியன் பார்லிமெண்ட்ல என்ன மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் தமிழ் ஜெனோசைட்க்கு போராடணும். Justice retardée et justice reniée. Je m'appelle Amirtine, j'habite en France et je suis une lycéenne. Depuis mon plus jeune âge, mes parents m'ont informé sur le génocide subi par les Tamouls dans le nord-est du Sri Lanka, Mullainvaykal, un lieu symbolique du génocide du peuple tamoul où périrent plus de 40 000 personnes en quelques jours. De décembre 2008 à mai 2009, plus de 200 000 Tamouls se sont fait massacrer par le gouvernement sri-lankais avec les militaires sri-lankais qui sont les Singalais. Pour demander justice contre le génocide du peuple tamoul au nord-est du Sri Lanka, il est impératif que nous, les Tamouls, nous nous mobilisons auprès de la communauté internationale afin d'avoir une justice pour le génocide de notre peuple. Il est impératif que nous nous tournons vers le tribunal pénal international à Hague. Et pour cela, nous avons besoin de former et financer des jeunes afin qu'ils travaillent avec les institutions de juridiction internationale. Les jeunes, soyons ensemble le changement que nous voulons pour un paix juste et durable. Seule l'union fait la force. Kalam tandiya nidi anidi kita sama. Tamlarindaga tamalelam tayaka. Nandri baraka. Bonjour, je m'appelle Azwani, j'habite en France.
Depuis mon plus jeune âge, mes parents m'ont appris sur le génocide et la souffrance du peuple tamoul au Sri Lanka. De même, j'invite tous les parents à transmettre auprès de leurs enfants sur le Muley Balkal et le génocide du peuple tamoul afin de former et informer la jeunesse sur ce qui s'est passé pour le peuple tamoul et afin d'œuvrer pour la justice. C'est un devoir de mémoire. Je me pose plusieurs questions, mais je vous soumets une question principale à mes yeux. Au Srebrenica, il y a eu 8300 personnes qui ont été massacrées et le monde entier dit que c'est un génocide. Mais au Tamil-Ulem, il y a eu plus de 200 000 personnes qui ont été massacrées. Mais pourquoi on refuse de dire que c'est un génocide? Kalam Tandiya Nidi Anidikisam. Tamilin Karam Tamilin. Bonjour à tous, je m'appelle Jasmine, je suis en France et je représente l'association Action of Human Movements qui travaille activement à l'ONU. Aujourd'hui on est ici non seulement pour se remémorer de cette massacre de Muley Balkal, mais aussi pour montrer que ce massacre perdure et que notre société tamoule de Tamil reste soudée. Je tiens à souligner que c'est le pouvoir du peuple pour une libération totale à l'égard de ceux qui se sont battus, ceux qui ont perdu leur vie durant ce massacre et cette guerre, et ceux qui souffrent toujours aujourd'hui partout dans le monde de ce massacre et qui sont constamment dans l'attente d'une justice de cette communauté internationale et aussi de la Cour pénale internationale. Je tiens à souligner qu'une justice différée est une justice refusée. Donc j'appelle la communauté internationale ainsi que la Cour pénale internationale de ne pas faire cette erreur de différer notre justice et qu'il y a tout un peuple qui attend la réponse. Donc on attend vivement. Donc rappelons-nous de ce jour, rappelons-nous de ces temps de guerre et rappelons-nous de nos ancêtres et de ces personnes qui ont traversé cette guerre et qui sont tout autour de vous pour vous raconter ce qui s'est passé et qui sont là pour vous dire à quel point c'est important de rester soudés durant ce temps. Merci. வணக்கம், என் பேர் சஹானா. எனக்கு 11 வயசு. நான் பிரான்ஸ்ல இருக்கிறேன். நான் பிறந்தது 2009. நான் பிறக்க போது எந்த வயசால உள்ள 11 வயசு ஒரு சின்ன பிடியன் தலைவர் மாமாட மகன் பாலச்சந்திரனை ராணுவம் கொண்டுட்டாங்க. பாலச்சந்திரன் அண்ணாக்கும் கொல்லப்பட்ட மற்ற தமிழ் பிள்ளைகளுக்கும் tribunal pénal international நம்மளுக்கு நீதி கேட்கணும். Justice retardée, justice reniée. வணக்கம்.